Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ammal ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Pada malam hari ini kita akan membuat sebuah video yang berkaitan dengan masalah salat. Ketahuilah olehmu, bermula salat itu menurut pandangan para ulama terbahagi beberapa tingkatan. Artinya orang yang salat walaupun sama pada salat, tapi kedudukan salat orang itu berbeda tergantung kepada ilmunya, adabnya, khusyuknya, ikhlasnya dan sebagainya sehingga adalah tingkatan-tingkatan orang salat tadi. Artinya tidak sama walaupun secara fisik itu sama. Kita melihat misalnya orang salat zuhur 4 rakaat, sama semuanya salat zuhur itu 4 rakaat. Tapi bagi orang yang mengerjakan salat tadi, ia akan memiliki kedudukan salat yang berbeda-beda. Para ulama membagi-bahaginya dengan 4 bahagian. Ini hanya sekadar ibaratkan itu perumpamaan bagi orang yang salat, bahwa seorang yang salat itu memiliki kedudukan salat yang tidak sama, melainkan berbeda-beda kadar kedudukan salatnya tergantung kepada ilmunya, keikhlasannya dan sebagainya. Salat itu terbahagi kepada 4. Yang pertama disebut salat orang-orang ahli syariat. Yang kedua salat orang-orang ahlu tarikat. Yang ketiga salat orang ahli hakikat. Dan yang keempat salat orang ahli makrifat. Nah, jadi orang ahli syariat kayak ini kedudukan kadar salatnya, orang ahli tarikat kayak ini kedudukan salatnya, orang yang ahli hakikat kayak ini kedudukan kadar salatnya, orang yang makrifat kayak ini kedudukan kadar salatnya. Jadi beda-beda kada sama. Bermula yang pertama itu salat orang ahlu syariat. Nah, kayak apa kedudukan orang ahlu syariat di dalam salatnya? Mereka orang-orang ahlu syariat itu dalam salatnya menyempurnakan rukun salatnya, yaitu mulai daripada niat, takbiratul ihram sampai kepada salam. Nah, jadi orang ahli syariat itu hanya itu yang mereka urusi, itu hanya sebatas menyempurnakan daripada rukun salat. Niatnya kayak ini supaya baik, takbiratul ihramnya kayak ini begini supaya bagus, bacaan Fatihahnya begini supaya bagus, rukuknya begini supaya bagus, iktidalnya begini, tumaninahnya begini, duduk di antara dua sujudnya begini, tahiyatnya begini, sampai kepada salam itu disempurnakan prakteknya, mengerjakannya hingga menurut pandangan kadar keilmuan mereka dan kadar kemampuan mereka dalam melakukan salat tadi dianggapnya sudah sempurna. Artinya mereka kada kau lagi meningkatkan mutu dan kualitas daripada salatnya tadi, habis sudah kemampuannya meningkatkan, memperbaiki daripada mengerjakan rukun-rukun tadi, maka disebutlah itu sempurna sudah. Kenapa dikatakan sempurna sudah mereka mengerjakan? Karena sudah habis kemampuan mereka dalam upaya untuk memperbaiki rukun-rukun salat dalam salat mereka tadi. Nah, ini tingkatan orang syariat. Seperti itulah tingkatan orang syariat.
dan nanti mereka akan meningkat lagi pada tingkatan yang lain, yaitu kepada tingkatan orang ahli tarekat. Mudah-mudahan kita sekurang-kurangnya kita bisa mengikuti salat itu seukuran orang ahli syariat ini. Kalau di bawah daripada standar orang ahli syariat ini, berarti salatnya itu tidak masuk ukuran daripada salat yang ada. Nah, jadi minimal salat kita seperti orang ahli syariat tadi, yaitu menyempurnakan rukun salat tadi, menyempurnakan sunat abadnya, menyempurnakan sunat hayatnya di dalam salat tadi sejak kita berdiri betul, niat takbiratul ihram sehingga salam disempurnakan, pekerjaannya sesuai dengan tuntunan ilmu, sesuai dengan tuntunan hukum, sesuai dengan tuntunan adab, sampai habis batas kemampuan kita untuk memperbaikinya, meningkatkan mutu dan kualitas salat kita. Maka kita akan mencapai kedudukan salat orang ahli syariat. Nah, apabila di bawah daripada hal yang ini, berarti salat kita itu istilahnya kada termasuk salat nang nang masuk ukuran lah di dalam pandangan-pandangan ulama kita. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, kepaidahannya bagi kita orang-orang yang berkhidmat kepada ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW mencintai kita karena kita mencintai beliau dan mengikuti beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.